Fehmi? Yeah. First kalma. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد Illallahu. إلا الله محمد رسول الله. Okay, second kalma. Okay, second كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا Wahdahu. وحده لا شريك له وأشهد أن عبده Muhammadan. محمدا عبده ورسوله. Okay, third kalma. Third कलमा नहीं लिया. ठीक है. Dua for eating food. बिस्मिल्लाहि व आहिरा Bismillahi. व आहिरा No. Bismillah wala barakatullah. Very good. Ghulam Mustafa. MashaAllah. Very good. Shukriya. Okay. Hafsa. Can you hear me? Yes. Bazu. Okay. For your left foot inside the bathroom, read dua. Al-Makfil Lizam. I'm just going to say Al-Makfil Lizam. Wait. Allahumma inni. Al-Makfil Lizam. You started. Wait, no. Wait. What you do? I have to confusing you. Okay, you can. I messed up. Sorry. Allahumma inni. Alma inni asghafirti wal kaba'is. Okay. Wait, do I have to read full? Yes. Oh no. Do everyone what to do? Yes. Clean your body with the left hand with water. Wash your hand 3 times. Go stock. Do good. And. Baji, Hafsa's kind of having a hard time. I'm too shy. Baji? Ji. Ghulam Mustafa. Yes? Namaz. Okay. Put down the price, saying wajat wajia lilisi fatara samawati waladwa hanifun wa mana manal mushriki. Allah Akbar. Dua. Subhanakallahumma. Dua, can you hear me? Turn off your camera. Okay. Can I restart? Okay. Okay. Any wajat wajia lilisi fatara samawati waladwa hanifun wa mana manal mushriki. Allah Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Okay, very good. Ghulam Mustafa. Azan. Hanji. Surat Nas.
أعوذ بالله من الشيطان ذكرت क्या أذان أذان ذكرت क्या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ومن شر الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس ها؟ من من الجنة الجنة والناس صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Very good. دعا ہاں جی سورة إخلاص. ایک منٹ أعوذ من الشيطان الرجيم سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق صدق الله الله العظيم. العظيم. MashaAllah, زبردست. بہت اچھی. Next time, inshallah, Ahmad and Sumaya, they will join, inshallah. Okay. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم 2 ویک سے میں اسٹوریز آپ کو سنا رہی ہوں. تو آج میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ پیج پہ جا کے آپ سن کے اور میں تھوڑے تھوڑے کوشچنس آپ سے پوچھا کروں گی. اس دفعہ بھی میں نہیں پوچھ رہی, انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم میں پوچھوں گی. تو یہ 3 اسٹوریز ہو جائیں گی آپ کے پاس. تو یہاں سے میں آپ سے چھوٹے چھوٹے شارٹ کوشچنز ہوں گے, تو آپ میں اس سے میں پوچھوں گی, آپ مجھے اس کا بتائیے گا. ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا میں اس کو اوکے ریکیپ کر دیتی ہوں کہ ہم نے فرسٹ جو ہم نے اسٹوری ہم نے سنی تھی وہ ایک نوبل پرسن تھے, ان کا نام تھا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ہم نے اسٹوری سنی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اینجل تھے, وہ ان کے ٹاپ روف پہ آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو بتانے کے لیے صرف یہ کہ وہ کنگ تھے, لیکن بہت اچھے کنگ تھے, نوبل پرسن تھے. ان کی کیسل میں ٹاپ فلور پہ وہ جب ان کو آواز آئی تھی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو. تو اینجل نے کہا تھا کہ میرا کیمل کھو گیا ہے, تو میں اپنے کیمل کو لینے کے لیے آیا ہوں. پھر پوری ہم نے بات دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا تو کیمل تو یہاں پہ نہیں ملتا, تو وہ تو گلیوں میں ہوتا ہے, تو کسی کیسل کے تو ٹاپ روف پہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر اینجل نے ان کو آنسر کیا تھا تو اللہ بھی تو ایسی جگہ پہ نہیں ہو سکتا, اللہ بھی تو ایسے ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا پڑتا ہے, لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ان کو بہت زیادہ فیل ہوئی تھی یہ بات. اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ہم ایک اور سٹوری انہی کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کیسل میں اسی طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے نا. نیکسٹ ڈے وہ اپنے کیسل میں تھے اور پھر وہاں پر کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا. فرسٹ اسٹوری میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی ان کے لیے گفٹ لے کے آیا تھا, سرونٹ ان کے لیے گفٹ لے آیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ کون سے سرونٹ, ان سے کوشچن پوچھے تھے کہ میں کون سے سرونٹ کو اپنے پاس آواز نہیں آ رہی آپ کی. باجی ہلو باجی. جی. کین یو ہیئر می؟ Now we can hear you. Alhamdulillah. Okay, give me a few seconds.
Okay, now can you hear me? Can you hear me Yes, now? alhamdulillah. Okay. अच्छा, हमने ये किया था कि हमने नेक्स्ट टाइम जो स्टोरी हमने सुनी थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो किंग थे उन्होंने अपने पास कौन से सर्वेंट रखे थे। तो अभी हम उन्हीं की बात फिर से करते हैं। आज हम उनकी 2 स्टोरीज हम देखते हैं। नेक्स्ट डे जब उनको एंजल ने ऐसे उनको कहा था, उनको पता चल गया था कि अगर मुझे अल्लाह को ढूँढना है ना, तो फिर मुझे ऐसे ये नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ खानी है, वो चीज़ नहीं खानी और मैं बिल्कुल सॉफ्ट मेरा बेड हो, मैं ऐसे दुनिया की मैं सारी मुझे ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिल जाएँ। तो फिर मैं क्या करूँ? उन्होंने ऐसे सोचा, ऐसे वो ऐसे परेशान से थे, टेंशन में थे, टेंस थे और फिर उन्होंने ऐसे किया कि वो अपने नेक्स्ट डे अपने दरबार में जाके बैठे, अपने लोगों के पास जाके बैठे, अपने कैसल में और फिर ऐसा हुआ कि एक शख्स उनसे मिलने आया, एक आदमी उनसे मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा कि आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं तो आपका गेस्ट हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर रहना था। मैंने सोचा था कि मैं आपके पास जाकर ना आपके कैसल में जाके रहूँ। उन्होंने कहा कि तो आपने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ पे आ गए मुझे मिलने के लिए, मेरे कैसल में आए। उन्होंने कहा लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। वो बहुत अमेज़ हुए कि ये क्या बात हुई? आप तो मुझसे मिलने के लिए आए हैं और आप वापस जा रहे हैं, तो ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ कि पहले तो मैंने सोचा था कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ऐसे हमेशा के लिए रहा जाए। तो मुझे पता चला कि तो आप यहाँ पर नहीं रह सकते, तो फिर मैं कैसे रह सकती हूँ जब आप नहीं रह सकते? उन्होंने कहा कि ये तो बहुत वियर्ड बात कर रहे हो आप लोग, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने उनको समझाने के लिए उनको बताया, अच्छा आप मुझे बताइए कि आप इस कैसल में कब से हैं? यहाँ पर कब से हैं? तो उन्होंने कहा लास्ट 40 इयर्स या 45 इयर्स इस तरीके से मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने कहा आपसे पहले कौन था यहाँ पर? उन्होंने कहा कि मेरे फादर थे। उन्होंने कहा उनसे पहले कौन था? कहा उनसे पहले उनके फादर थे। तो उन्होंने कहा कि फिर आपके बाद कौन होगा? कहा मेरे बाद कोई और आ जाएगा यहाँ पर। इस कैसल में मेरे बाद जब मैं नहीं रहूँगा तो कोई और हो जाएगा। तो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आपका नहीं है, आप यहाँ पे ये एज़ होटल है, तो आप यहाँ पर एक होटल में रह रहे हैं, तो ये तो आपका नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रहूँ? मैं तो चला जाऊँगा। उनको ये बात बहुत फ़ील हुई, उन्होंने कहा कि वाक़ई ये तो इतने ज़्यादा मेरे सर्वेंट्स हैं, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल मेरा कैसल है, तो ये तो मेरा सारा यहीं पे रह जाएगा। उन्होंने ऐसे किया कि अपना जो एक होता है ना रॉयल ड्रेस होता है, पता है ना आपको रॉयल ड्रेस क्या होता है? तो एक स्वॉर्ड भी होती है साथ में और वो सारा एक बहुत खूबसूरत से उनका ड्रेस होता है। उन्होंने ना वो उतार के ना एक नॉर्मल सा एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा उन्होंने ड्रेस पहन लिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो लोग मुझे देख लेंगे, मेरे सर्वेंट तो मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। वो छुप के ना बाहर निकल गई। एक बहुत दूर एक केव थी, तो वो वहाँ पर चले गए, एक रॉक्स पे वहाँ पर एक केव थी, एक गार थी, वहाँ पर चले गए और उन्होंने वहाँ पर रहने के लिए ना कि वो Hello, Baji?